پاک علیہ السلام نو ہور کی پسند ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی روایت صحیح البخاری دیئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک دا دیوانہ پروانہ ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے عبداللہ قرآن پڑھ کے سنا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم سامعین محترم اللہ سبحانہ وتعالی دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ پاک نے آج ماشاءاللہ بہاراں اور رونقاں نداء الاسلام دی عظیم و شان طریق ساز الحمدللہ کانفرنس دا آغاز کیتا گیا ہے میں انشاءاللہ اپنے اساتذہ کرام دی موجودگی اندر اور سید علامہ ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حافظ الحدیث استاد محترم الشیخ قاری محمد اکبر اسد صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دی موجودگی اندر اور اپنے مشفق محسن مہربان قاری محمد ہارون یاسر بغوی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دی موجودگی اندر پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پسند دے عنوان تے چند گزارشات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا حضرات ہر بندے دی پسند اپنی اپنی ہے پر جس نبی دا سی کلمہ پڑھیا جن دا نام ہے محمد سب کو یار صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی پسند کیے او اللہ پاک دا قرآن سنو اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اللہ فرماندے نے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ انہا دنیا والیاں نو دس دیو کائنات دے لوگاں نو دس دیو اگر چاہتے جی اللہ ساڑھ نال پیار کرے اللہ ساڑھ نال محبتہ کرے پھر نبی پاک دی پیر بھی کرو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی نبی پاک دی پیر بھی کرنی ہے فاتبعونی نبی پاک دے پیچھے پیچھے چلنا ہے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ نے دنیا والے ہو میں تو آٹے گناہاں نو معاف کر دیاں گا آؤ میرے پیغمبر دی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ دے پیغمبر دی زندگی آئیڈیل ہے آؤ میرے پیغمبر دی پسند کی ہے ماں دی سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے ہم اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نا رات نو جلدی سو جایا کر دے تے پھر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نا ہم کھڑے ہو جاندے اللہ دی یاد اندر کھڑے ہو جاندے لمبے لمبے سجدے کر دے لمبے لمبے رکوع کر دے تے اللہ دے پیغمبر سجدے کر کے رکوع کر کے قیام کر کے نبی پاک علیہ السلام دے پیر سج جایا کر دے تے میں آکھیا سونیا محبوبہ سجدے کر کے قیام کر کے سونیا محبوبہ تواڈے پیر سج جاندے نے میں آکھیا سونیا محبوبہ قد غفر اللہ لکا تسی تے معصومانی لغتا جے تے میرے آقا فرماندے نے نہیں ایشا میں چاہنا اب در شکورا اللہ دا شکر گزار بندہ بن جاواں اللہ دا شکر گزار بندہ بن جاواں
مقام میرے محبوب دی پہلی پسند دے وے آؤ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ہور کی پسند ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہے روایت صحیح البخاری دی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک دا دیوانہ پروانہ ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے عبداللہ قرآن پڑھ کے سنا اور سونیا محبوبہ تواڈے سینہ پاک تے نازل ہویا ہے تسی پڑھ کے سناؤ اللہ دے حبیب جی زیادہ اجر ہے میرے پیغمبر فرماندے نے عبداللہ قرآن کوئی پڑھے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا مینوں پسند ہے قرآن سننا میرے پیغمبر دی پسند ہے اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر ہے کامل ایمان ایمان نال پیار کر جس نے لائی اس نال یاری جس نے لائی اس نال یاری بولیا جاسی حافظ کاری اچھا ہو سی نامی نامی دنیا کر سی یار سلامی اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر میرے محبوب دی پہلی پسند بھی اللہ دے پیغمبر فرماندے نے عبدان شکور اللہ دا شکر گزار بندہ بننا چاہنا تے دوسرا میرے پیغمبر فرماندے نے قرآن کوئی پڑھے میں محمد قرآن سنا مینوں پسند ہے آؤ گل مکدی مقام آؤ میرے پیغمبر نو شہراں وچوں کیڑا شہر پسند ہے یا مکہ پسند ہے تے یا مدینہ پسند ہے میں دعا کرنا چاہنا اللہ سونیا سانو حضرت شاہ صاحب دی قیادت دی اندر اللہ بلال تبسم صاحب دی قیادت اندر اللہ سانو مکہ بھی وکھا مدینہ بھی وکھا استاد محترم بغوی صاحب دی قیادت اندر اس سال بیت اللہ دا حج نصیب فرما تے قاری محمد افضل عزیزی صاحب اسی ماشاءاللہ پچھلے مہینے ماشاءاللہ مکے بھی کٹھے تے مدینے بھی کٹھے لو میں دعا کرنا چاہنا آمین کی آج گل مکدی مقام اللہ اللہ جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بڑی آمین کہہ دیو اللہ 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 جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے اور ربا تیرا کی جاندا تے ہر سال تو کر دے میں سامان مدینے دا بلال صاحب میں سنیا مدینے تے جد پہلی نظر پیندی آ دل کردہ ہو جائے قربان مدینے دے میری دعا ہے جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ پہلے مینوں پھر اللہ تانوں صحیح میں نے اندر اس عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے ساڈے ماشاءاللہ خطیب ماشاءاللہ سید علامہ ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری فخر سعادت ماشاءاللہ موجود نے تے جڑے ساڈے ساتھی باہر نے انشاءاللہ انہاں دا جو تاریخی اور بے مثال انشاءاللہ خطاب ہونے والا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ